କିଛି କହିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ରଖେଇ ଦେଇଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଗାଁଟା ଭିକ୍ଷା ମାଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ରଖେଇ ଦେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଏଇ ଜଣକ ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି 6 ମାସ ପରେ ଫେରିଛି ତ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ କି ଏ ଖାଇକିରି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ରଖିଛି ତାହେଲେ ये तो आम स्वामी ढंग लगुच सत कि आम स्वामी ढंग नुह स्वामी ढंग नुह मौसा ये 6 मास कोई 6 दिन कोई 6 मास लानी गले जाओ से आसिलेनी ये स्वामी को केमती आमे जानु मौसा काम तो बाहर करते एते सब जाउनी बाहर को 6 दिन करी 6 मास भी 6 वर्ष भी रहउती आ एटा हमरे हबनी मौसा सतरे से यदि गला 6 दिन पटरी 6 मास रही गला मौसे कम तो किछि फोन किमा चिट्ठी किमा काहत तो खबर तो दे पारे थाते ने अब खबर कोन दबो आ काम न से व्यस्त घर तो असुविधा से दुरे आ खबर न दे हेला एगो मौसा एमती माने हमको दांडर भिकारुणी करिगिरी गले ने माने हम सही पालनु को मौसा गार माने बंधना सही पालनु मौसा ताले किछि सहीबा को पड़ो आरे सहीगिरी माने किछि तार एगो मौसा ताले हम किछि परिचय मागी तो कुछ परिचय मागो एगो मौसा
पारलो ना बहुत सुखी जाइए आओ खाने को पाइलो नहीं हो ये दो आसिकिरी मैं को थोड़े देर नहीं गई यही दले लिबा हमारे प्राण संदेशो ଆମ ଲାଗି ଆମେ ତ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଠେଲିକିରି ଜବରଦସ୍ତ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କାଜେ ହୋଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଛି ଆମ ପେଟଟା କିଏ ପୁଷେ ତମେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ନିଜର ପୋଷୁଛି ତମେ ବି ସେମିତି ତମ ନିଜର ପୋଷିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ସେତେବେଳେ ତ କହିଲୁନି କଣ କହିଛନ୍ତି ଚାଲଟା ତ ଶିଖଉନି स्वामी को मौसा ठीक আছে ভেট হয়ে যাও एगो एते दिन पर पाई जी को मौसा आई दिया इतना भलो दिना पड़ते हे जाओ ना मौसा से हमको लेबे नहीं लेबे मु तो किछि कहि पारबी ना ना दिना पड़ते हे गेला रो पाड़ दिबाओ पाइथ देबे ना देखि मौसा अपन थरे पचार देखले आपण पदा मु पचारे होगी तमे पचारा पचरी हो मु पचारे कोन नाबो ए जी मोरा किसी नहीं ये जहाँ बोली ठीक है जी ये देखो मुझ 6 मास रे घर को फेरी जी हां आश्वासन के मानने किसी नहीं बोलो मतलब किसी को खबर नहीं अरे तुम किसी जाने होगे आशा तो से जाने वाला ने बहुत कांता बोली देखो मौसा हां देखो आसो आसो किए का स्वामी को रुचि होनी अब एते दिन की बड़ो भेटो आई जी बोले तो आज दिन में तो फुलमाना कराना पूरा उड़े हेले देखी से आवा और पहले पढ़े के बुझो बता हैं समस्या घर को फेरी जी हां ସେମାନେ କେତେ ମାନେ 12 ଗଣ୍ଡି ମେଣ୍ଢା କରିକିନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ହଁ କା ଘରକୁ କା ଘରକୁ ଶୁଣି ଯାଇଛି ତା କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ହଁ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ କରି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୋ ଲୋକ ମାରା ହେଇଗଲା ନା ନା ଏତେ ଦିନ ଭେଟ ହେଇଯିବିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭାବଲା ବୋଧେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଯିବିଲା ପୁରା କଳେଇକି ଧରିକି ନା ନା ଆମେ ରଖିବୁ ଆଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ହେଲା ମୁଁ ଟଙ୍କା ରଖିବି ଏଇଠି ମୋହର ମାଉସୀ ଏଇଠି ମୋହର କାନ୍ଦ ଓରେ ଯାଦୁରାରୁ ଚିନି ମୁଦରି ଗଛି ମୁଦରି ଯତ
ये तो घर को पण बुझे सुझे नवा का काई ठिको बागुदो काई कांदुदो काई रोडुदो बिले पकाइवा था हां ये दियोंडा असला आजे नोती होती तापुर गिलो मोसा আরে তুমি কিছু কই দিও নালে আসু আসু কি নেই হবো एगो मोसा আসু আসু ঝগড়া কাই হবো तो मोसा झगड़ा पुरुषे बोला ना मोसा আর ঝগড়া কাই হবো ঝগড়া যদি নাই হবো হেদি করো না ঝগড়া আগে লাভ কোন পাইবো মিছাল পুরা মিছাল আর কি মিছিয়া ফুসির ফাসিল কইলি গান আমি ভড়ে ভড়া দেব না ওর ফুসির ফাসিল কই না সব তো বলি রে তে ছোটা কল দিন আর তুমি কিছু কই না ফুসির নাই ওর আমি কিছু রাখা না আর কি রাখি মাই কইলি তুমি কিছু কইলি एगो मोसा আরে দেও ए माने पुरुष जातिरा बहुत ठीक अछती नहीं আরে अरे नारी बिना ही पुरुष নারী জাতিরা যে বিশ্বাস সরল জাতিরা सही मोसा হ্যাঁ জাতি লাগি দেউছি প্রধান তো মো পড়ে না পড়ে आपड़े रखी दो ठीक তুমি কি না সত্য কথা আমরা জাতি তো না আমরা জাতি তো যারা সত্য না সত্য না कोइना तोड़ाड़े मने पड़ी गला देखो मोसा हां हां पूरा भले जाओ सब बोहनी एते लंबा तोरा नहीं मैं मत प्रमाण दे गुआत न तीर को मागले हे उजत न चाकल साग राइता सो मास होला एकला सुई तुई जे मोर भइला कोई दृश्य में दे देख लो कोई मैं कभी कोई नहीं ताको चलो अक्सर तो बहुत कम सॉरी सर हटा दे दी कोई ना दो यस तू हमको भी ठोकी देलो अगला भागला करवा में नाम ठकी रे हमें ने दरबार को आधा पड़ो और प्रमाण दे पुरी गुणाला चोदरा गो माउसी अभी देवी बोलीला
বন্ধু প্রাণেশ্বর জবাব তো ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଠକି ନାହିଁ ଦିଆ ଯେମିତି ନା ନା ଠକବନି ଏବେ ଠକବନି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଭଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡା ଆଗରେ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯିବା ତମେ ଦିନି କଥା କହି ଟିକେ ଭଣ୍ଡେ ଟିକେ ସରଳ ହିସାବରେ କଥା ଟିକେ ବାଟ କବାଟ କିଣିଦେବା ଅଣ୍ଡା ଆମ ଉପରେ ଆସୁଛି ଆମେ ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ମାରିକି ଟାକିଦେବା ସବୁ ତାର ବିବରଣୀରା ସବୁ କହିଦେଲେ ସବୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ମଉସା କହିଦେବି ଗো ମଉସା ବିବରଣୀ କହିଯାଅ কথা গুড়াক গুটি গিরি গাঁও রাখো কହୁଛି ঠিক କହିଦେଲ মকরে মাছ দিয়ে জানো প্রাণ ধনগ নবমী তিথি জনম মকরে মাছ দিয়ে জানো প্রাণ ধনগ নবমী তিথি জনম
ଖାଇନି আহিনি উপা বুলি তাহার তো প্রমাণ পুরা পয়সা লাগা পুরা ধরে দেলে আর ধরে প্রমাণ পাইলা বড়া ফাটিগা পুরা তো একটা দাও পুরা একটা আর উপায় নাই ଆଉ ପାଣି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପୁରା আর ପୁରା ମାମଣି କହୁଆ ସବାଣି ବେଳ ହେଲାଣି ଉଛୁରା ପୂର୍ବର ସାଥରୁ ଏପୁରା ପାଇଲି ନା କଳରେ ଧାଇଲି ମରା ଘରକୁ ଯିବା ତାର ଡେରି ନା ଡେରା মোসা আলো দেও ଆଉ ଇ ଗାଁ ମଣ୍ଡା ଯିବୁ পুরা পুরা বাটুয়া ଯିବୁ ରା পুরা বাটুয়া বাটুয়া ସାଇ ଘରକୁ ଆଜି ତତେ କହୁଛି